Danas pričamo o najvećem medicinskom triku koji je ikada urađen, a koji funkcioniše i koji može i vas da izleči, a to je placebo efekat. Znajte da naš mozak, ako u nešto veruje, on će i da se svim silama potrudi da to uradi sa našim telom. U smislu oporavka, jer šta bi rekli ako vam dam informaciju da preko 35% lekova koji ljudi danas uzimaju na globalnom nivou deluje samo zato što oni veruju da oni deluju, a ne zato što imaju lekovitu supstancu. Danas ću vam dati puno primjera iz istraživanja kako placebo efekat može da izleči vas i šta vi možete da uradite da vam već danas bude bolje. Dobrodošli u jedan od najčudnijih fenomena medicine, a to je placebo efekat. Jer ako pričam i danas vam dam neke informacije, sigurno će vas neke šokirati, a neke će vas navesti da vi probate nešto od toga. Jer znajte da vaš mozak može da proizvede jačinu leka, poput morfijuma, može da smanji bol, stres, depresiju. Vaš mozak može da promeni način na koji vaše telo funkcioniše. Nije li to fenomenalno? Ali isto tako može da uradi i suprotnu stvar. Može da vas razboli. I to se zove nocebo efekat. Kada pričamo o placebu, to je jedna vrsta terapije koja nema apsolutno nikakvo farmakološko dejstvo. Najčešće je to u raznim istraživanjima šećerna pilula, jedna vrsta fiziološkog rastvora, možda lažna injekcija, čak i lažna operacija. I to se dešava. I ako osoba veruje da je dobila pravi lek, tada se dogodi nešto fenomenalno. Telo počinje da reaguje kao da lek zaista postoji u toj nekoj kapsulici ili čemu već, i pacijent odmah krene da primećuje smanjenje bola, manje stresa, bolji san, poboljšanje raspoloženja. U nekim studijama su zabeleženi promene krvnog pritiska, srčanog ritma, hormona stresa, oslobađanja raznih endorfina, hormona i tako dalje. Znači, telo može samo da proizvodi svoje lekove. Kada pričamo o tome zašto placebo uopšte funkcioniše, postoje puno razloga, ali izdvojio bih 3. Očekivanje. Ako verujete da će nešto da vam pomogne, mozak se faktički onako samo na to fokusira i pripremi za oporavak. Aktiviraju se delovi mozga, poput raznih delova korteksa, talamusa i tako dalje, koji kontrolišu percepciju bola, emocije, očekivanja, a rezultat koji dobijamo, mozak počinje da oslobađa endorfine, dopamin, serotonin, a sve su to prirodni analgetici i hormoni zadovoljstva. Zatim imamo kondicioniranje. Još jedan razlog dolazi iz razumevanja osnovne neke psihologije. Setite se Pavlovljevog onog uslovljenog refleksa, kada je zvonom naučio psa da dolazi obrok. I on, pre nego što je uopšte krenuo da jede, njegovi hormoni se totalno uzburkaju i on kreće da luči pljuvačku kao da već kreće da jede. Ista stvar se dešava i sa nama i sa lekovima. Ako ste godinama, na primjer, uzimali pilulu protiv bolova i ona izgleda određene boje, određenog oblika, vaš mozak povezuje to sa time da će to sigurno da deluje, iako nema lekovite supstance unutra. Znajte da se meni u apoteci puno puta dešavalo da kada se promeni pakovanje, kada se promeni oblik tablete ili nestane neka tableta, eto, za bolove, da nikog sad ne reklamiram i ne pominjem konkretno, ali ljudi dođu i kad im damo apsolutno istu stvar, kažu, a ne, ovo ne deluje. Ili dođe neko i kaže, ej, komšika mi dala, i oni nam pokazuju kuticu možda, a to uopšte nema veze sa time zašto oni prijavljuju da im je bolje. Tako da, vera je osnova svega. I samim tim, znajte da je značenje koje dajemo terapiji veoma važno. Što terapija izgleda ozbiljnije, placebo je jači. Naprimjer, interesantno je da ljudi kapsule onako smatraju dosta jačim od tableta. Kada se dobije injekcija, to je jače od kapsula, a operacija je jača od injekcije. Čak i kada pričamo o ceni, interesantno je, i to sam vidio milion puta u apoteci, da ljudi kada čuju cenu, automatski to povežu, aha, bolja cena, isto će da deluje, apsolutno ista supstanca unutra. Isto važi i za brend, ljudi se vežu za neko ime, fabrika koja to proizvodi i tako dalje, i ime. Interesantno je da ime neko uđe u narodu uvo i onda budu kao, aha, to je 100%. Iako kada pitaju nas farmaceute, mi kažemo ovo je bolja formulacija, ovo će sigurno bolje da vam deluje. Tako da, znajte da je to skupi placebo često bolje radi od jeftinog. A evo sada nekih neverovatnih medicinskih primjera, ima ih jako puno, ali interesantno je da kada su radili istraživanja, na primjer, kod lekova poput Viagre, oko 80% muškaraca ima poboljšanje. Ali zanimljivo je da u placebo grupi nekih skoro 25% muškaraca ima poboljšanje.
I ne primećuju samo oni to, nego i partneri primećuju promenu, a oni su dobili šećernu pilulu. Kada pričamo o bolu, tu je najjača priča. Ubedljivo od svih ovih koje ću vam sada dati, a daću vam puno primjera. Jer mozak oslobađa endorfine. Znači, to su prirodni faktički opioidi. Ljudi automatski, kao da su popili neke ekstremno visoke doze lekova protiv bolova, čak i da, kada pričamo o morfijumu, ljudi su ponekad prijavljivali skoro pa identične rezultate, što je potpuno neverovatno. Isto važi i da su, na primjer, u nekim studijama naloksonom blokirali te puteve i šta se dešava onda? Kada su ih blokirali, placebo je prestao da radi. To znači da placebo koristi iste puteve kao morfijum u našem organizmu, što je fenomenalna stvar. Takođe, rađeni su i eksperimenti kada su ljudi podvrgnuti, da kažem, bolu u smislu udarca ili tako nečega i kada su im davali lokalno, da se možda čak i namaže, neki anestetik i tome slično, ljudi su prijavljivali da nema bola, iako su dobili totalno nešto što uopšte nema aktivne substance. Znači, lek nije postojao, bio je potpuno lažan. Takođe, puno lažnih operacija je rađeno. To su onako najšokantnije, da kažem, studije, gde su ljudi podeljeni u 3 grupe. Znači, rađena je prava operacija, neka totalno druga operacija, nevezana za, na primjer, koleno, i lažna operacija. Kod treće grupe, znači kod lažne, doktori su samo napravili rez, zatvorili koleno i ništa nisu dirali. Pacijenti su se oporavili isto kao sa pravom operacijom, što znači da ritual operacije i to očekivanje značajno je smanjilo bol i problematiku u kolenu. U nekim studijama, interesantno je da kada su upoređivali i dali lekove, gde su rekli da, na primjer, ovaj lek košta $2,5 po tableti, a ovaj lek je na sniženju i košta samo 10 centi. Rezultat: 85% ljudi iz prve grupe je osetilo smanjenje bola, a samo 61% iz druge grupe. Ljudi su bukvalno osetili jače dejstvo samo zato što su verovali da je lek skuplji i automatski bolji, a u stvari nije. Kada pričamo o tome kako piće može isto da napravi razliku, radili su eksperimente sa energetskim napicima, gde je napitak bio potpuno prazan, nije imao kofein, nije sadržao nikakav stimulans, to je bila samo gazirana obična voda. Nakon konzumiranja radili su veliko istraživanje sa studentima, studenti su prijavili odjedanput veću koncentraciju, više energije, bolju mentalnu onako budnost, svi su verovali da je to energetsko piće, u stvari nije. Kod Parkinsonove bolesti se isto pokazalo da pacijenti koji su verovali da su dobili pravi lek, a dobili su placebo, oni su proizvodili više dopamina, tog neurotransmitera koji nedostaje kod Parkinsonove bolesti i samim tim su pokazali da nakon, da kažem, skeniranja mozga, njihov mozak je potpuno neočekivano ili očekivano, da tako kažemo, krenuo da luči više dopamina. Znači, sama vera u terapiju pokrenula je neurohemiju, da kažemo, mozga. Kada pričamo o sportistima, uzeli su profesionalne sportiste i dali su im nov suplement za performanse. A obično, uglavnom ide tu neki je to placebo, ono što se kaže šećerna pilula. Svi sportisti su prijavili ogromno povećanje snage, brže trčanje, veću izdržljivost i kada su merili da neko popije stvarno neki preparat i neko ko popije, eto, obično neku vodicu ili običnu tableticu, performanse su se poboljšale do 15%. Iako su ovi uzeli pravu stvar, a ovi nisu uzeli nikakvu. Najjednostavniji, da kažem, primer koji će, evo, svako od vas posvedočiti i pišite baš u komentarima gde ste vi videli placebo efekat, je kada dete padne i povredi se, a roditelj priđe, poljubi povredu i onako pomazi ga ili kaže evo čarobni flaster, ljubi mama da prođe i bol često nestane. Ne zato što poljubac leči ranu, nego zato što mozak deteta očekuje olakšanje čim je roditelj tu. Takođe, boja je interesantna stvar i često kada se radi o istraživanjima primećen je jedan obrazac. Plava tableta nekako utiče na smirenje, na san. Crvena je za energiju, za stimulans. Žuta, faktički kao antidepresiv, bela i onako neutralna. Zato farmaceutske kompanije pažljivo biraju boju lekova. Interesantno je da, i to možete čuti od dosta profesionalnih sportista, da ljudi, čak i obični pojedinci, ali se više primećuje i kod sportista,
profesionalnih vrhunskih atleta, da ponekad se samo kaže u istraživanju, ajde zamislite da radite, na primjer, biceps vežbu, neki pregib. Uzmete kao bućicu, teg i radite. I, znači, ljudi ne pomeraju ruku. I bez stvarnog treninga, posle nekoliko nedelja, snaga bicepsa je bila povećana do nekih 13%. Znači, mozak je trenirao, da kažemo, te neuromuskularne veze, što je jako interesantna i eto korisna stvar koju vi možete da upotrebite. Takođe, lekari već unazad 200, 300 i ko zna koliko godina, mi ni ne znamo, nema možda zapisa o tome, ali koriste placebo, jer često se dešavalo da nema pravog leka i onda se daje bilo šta da smiri pacijenta, da mu da nadu i tokom ratova, naročito je primećeno i, da kažemo, zabeleženo, ali to se sigurno radi i hiljadama, možda godinama unazad, da je u toku Drugog svetskog rata u nekim vojnim operacijama, dejstvima, jedan doktor ostao bez morfijuma. Medicinska sestra je u brzini ubrizgala fiziološki rastvor i rekla mu da je to morfijum. Bol je nestao kod tog pacijenta, to jest ranjenog vojnika, i doktor je bio zbunjen i onda su krenuli još više da istražuju taj placebo. Kada pričamo o depresiji i o nekim stanjima anksioznosti i tako dalje, u studijama se ponekad pokazuje do 30, 40, pa čak i do 50%, jer ima puno studija, gde se pacijenti osjećaju bolje, a dati im je placebo, znači nije pravi lek. To znači da očekivanje, nada, odnos sa lekarom, vera u isceljenje aktivira realne neurohemijske promene. Takođe isto važi za, na primjer, operacije kičme, gde su neki pacijenti dobili stvarnu operaciju, drugi su dobili samo simulaciju te operacije, kao poput ove sa kolenom, ista redukcija bola. Znači, isto važi za imunitet. Dođu mi ljudi u apoteku i ponekad ljudi možda nemaju dovoljno finansija i tako dalje, ali kada im, na primjer, ja objasnim i kažem, to će da pomogne toliko, oni možda postignu bolji efekat sa nekim vitaminom C od, da kažem, nekog simboličnog iznosa, nego neko ko je uzeo multivitamin, a koji, će to da popije tek onako zato što, čisto da popije. Znači, mnogo je bitno šta vama okruženje daje od informacija, naročito je to taj odnos lekar-farmaceut i pacijent, i isto tako šta vi na dnevnom nivou radite. Deci je, na primjer, interesantno da su radili istraživanja da su pokazali neku biljku i rekli, to je otrovni bršljen. A u stvari biljka je bila neka potpuno bezopasna, samo su dodirnuli dečiju ručicu i neki su dobili osip samo zbog očekivanja. Ima i ona malo, da kažem, tamnija strana toga da u Drugom svetskom ratu u jednom logoru je nestalo, da li gasa ili čega već, i onda su zatvorenicima rekli tu gde su, sutra kreće, da kažem, pogubljenje i to je to, gde ujutru je ispalo da oni nisu imali gasa i onda su pustili običnu vodu, tečnost, koja je samo kapala pomalo, ali ljudi zbog toga što su čuli, videli u svom tom hororu, oni su očekivali gotovo to čim krene, odmah umiru, više njih je automatski preminulo posle tipa pola sata, sat vremena, samo zbog očekivanja, a ne zbog realnog nečeg šta su oni njima dali. Uzmite, kažem, sve ovo sa rezervom u nekim stanjima i pričat ću posle, ne treba vi pod znacima navoda da se igrate, jer postoji i druga strana, ta, da kažemo, tamna strana, a to je nocebo. Znači, šta se tu dešava? Sigurno imate u vašem okruženju ljude koji su orijentisani isključivo na loš ishod. I njima se uglavnom nešto strašno i dešava. Ljudi se osete da će neko da ih prevari, da će nešto loše da im bude, da će to i tako da se iskomplikuje i to stvarno tako bude. I često se dešava i u istraživanjima da ljudi osjećaju, na primjer, mučninu od placebo pilule, što nema nikakve logike, prosto nema aktivne supstance koja može to da izazove. Takođe, pacijenti dobiju nus pojavu na neki lek, a uopšte nema aktivne supstance. Dešava se da dođe do nekih napada, na primjer astme itd. Ako se kaže ljudima da potencijalno mogu da imaju taj neželjeni efekt. Znači, mnogo je bitno da znate da vi lečite sebe i razboljavate. Jer placebo, kao što rekoh, može da pomogne kod mnogo toga, ali u smislu nekih, da kažem, životno ugrožavajućih tretmana, morate ipak da u dogovoru sa lekarom radite sve. Naprimjer, ako pričamo, ne znam, ne daj Bože, o tumorima, o jakim nekim bakterijskim infekcijama i tako dalje, znači, placebo ne treba da zamenjuje pravu terapiju. On treba tu da bude da pomogne.
ali ovo sve treba da vam pokaže samo koliko je mozak jak. Znači, kao što rekoh, imajte očekivanje, verujte da će terapija da pomogne, optimisti generalno bolje reaguju na placebo, rađena su i ta istraživanja gde su stvarno onako klasifikovali ljude u grupu verujući i neverujući i optimistima je značajno više pomogao, da kažem, placebo. Vizualizacija je jako bitna, mnogo sportista i priča o tome danas, imate i puno videa na ove teme kod mene, gde je taj mentalni trening toliko može da bude realan da zaista vi generišete takva osjećanja u svom organizmu, eto, biohemiju i sve kompletno, da bukvalno bude kao da je to stvarno. Znači, ritual je bitan, znači lek, kao što rekoh, rutina, razgovor sa lekarom farmaceutom, sve to pojačava efekat. Znajte da vi imate celu farmaceutsku industriju, pa puta, ne znam nija koliko puta bolju u vašoj glavi. I možete mnogo toga da uradite za sebe i za ljude oko sebe, samo se onako pazite, jer možete da uradite i kontrastvar. Možete da sejete ljubav, pozitivnu energiju i tako dalje, zdravlje, a možete da sejete i strah, stres, bolest. Znači, nije pitanje koji lek uzimate, već u šta verujete. Pišite baš u komentarima da li ste ikad doživjeli placebo efekat, šta vam je od ovog interesantno, da li ste imali, da kažem, takva neka iskustva, čitali, videli, čuli, baš me interesuje. Pogledajte, imam puno videa na temu placeba iz ugla, da kažem, psihologije i ljudskog ovako razmišljanja, funkcionisanja na dnevnom nivou. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.